मंगलमय पिता आम तुम धन्यवाद करूँ आज दिन आरंभ यूथ रिवाइवल मीटिंग प्रत्येक समय प्रभु तुम्हें आम संगे रही विशेषकर सन्ध्या समय उपासना को आम तुम हस्ते समर्पित कर विशेषकर प्रभु ए वाक्य आम अपना जीवन को समर्पण कर प्रभु तुम स्वर आम समस्त को स्पर्श कर तुम वाक्य आम जीवन को संशोधन करूँ जगह आम बस आम प्रत्येक लोक आम आत्मिक जीवन प्रत्येक विषय को बुझीपर जहाँ आवश्यकता अच्छी से प्रत्येक विषय पवित्र आत्मा आम अंतर तुम्हें कथा को तुम्हें देखा आम समस्त को प्रभु आत्मिक जीवन आउ गोटे लेवल को जीवाई प्रभु तुम्हें साहाय्य कर आम किसी नु प्रभु आम जीवन में तुम आवश्यकता अच्छी तुम वाक्य आवश्यकता अच्छी आम प्रार्थना कर आज रात्रि आम समस्त जीवन गोटे आशीर्वाद रात्रि हो प्रत्येक वातावरण प्रत्येक परिस्थिति को तुम हस्ते समर्पित कर तुम हस्ते समर्पित होती मत बजाओ चा आप तुम्हें कथा कह मोर मुखर बाहर प्रत्येक स्वर शब्द तुमरी हो तुम वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें लोक मान तुम्हें कथा कह उपस्थित प्रत्येक परिवार मंडली विश्वासी पुओ झील तुम दास दासी समस्त को तुम हस्ते में समर्पित कर प्रार्थना यीशु को नाम मांगुछि आमेन हालेलुया हालेलुया आसंता आम सीधा सड़क वाक्य आड़ को जीवा आइब 14 तार एक पद स्त्री जात मनुष्य अल्पायु अदुखरे परिपूर्ण आउ थरे स्त्री जात मनुष्य अल्पायु स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु मोर प्रिय प्रभु लोक माने वाक्य कहे स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु माने बयस सीमा कम आगे मान पछुआ कहते बयस सीमा कम जीवन सीमा बंचार सीमा कम स्त्री जात प्रत्येक मनुष्य किंतु आज मनुष्य जो मनुष्य जाए चंद्रपृष्ठ बास कलानी जो मनुष्य ग्रह उपर जाए निजर ग्रह प्रस्तुत करुछि मनुष्य केबे मरिबा चिंता करे ना से मनुष्यर चिंता ना जे से केबे ए जगत छाड़ी कर जीवो ए विश्व से छाड़ी कर जीवो से ए विश्व छाड़ी आउ गोटे ग्रह रे जीवा पे चिंता कलानी जेते बेले से पृथ्वी छाड़िबो से भाबो जे पृथ्वी सिना मु चली जीवी किंतु पृथ्वी रे आउरी गोटे ग्रह को चली जीवी एई प्रकार मनुष्यर चिंता धारा को विपरीत भाव रे बाइबल कहे स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु मोर प्रिय प्रभु लोक माने मु आपण मान आज कहबा पाई चाहे एटारे बसिथे हमर प्रत्येक मां बापा भाई भौणी मान को मु आंतरिकतार सहित कहया पाई चाहे मु निज लोक भाबरे कहबा पाई चाहे स्त्री जात प्रत्येक मनुष्य तार आयु अछि अल्प एई अल्प आयु मध्यरे आपण हम कोन करबा आज एटारे बस बस चिंता करबा पाई मु निवेदन करे पवित्र आत्मा आपण मान को सहायता करंतु वैशिष्ट लोक माने जो माने गृहर मुरबी जो माने परिवार मुरबी आपण मान को जीवन रे अनेक स्वप्न थिबो मां बाबा मान को अनेक बोझ मान को पाई स्वप्न थिबो आपण आपण जीवन रो स्वप्न को साकार कर समय अंतु ना यूपीएससी प्रिपेयर होतला गोटे जुवा को पचारा गला जेते से तुम यूपीएससी प्रिपेयर हो छो केते समय आपण को लागु छी से कहते समय बहुत कम दिन को जेते घंटा पड़ले मध्य मते समय कम लागु छी जगतर विषय को प्राप्त करबा पाए लोक माने समय
ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦଉଛୁ ଆଉ ସମୟ এই প্রকার করে বিষয় ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବାଇବଲ କହେ অল্প আয়ু আর এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি কোন করিবা আমার আত্মিক জীবন পাই মোর জীবন পাই মো কোন করবি মো কেবে চিন্তা করেছি কি মোর প্রিয় মা বাপা ভাই ভଉଣୀ মোর প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ শুনিলে জীবন বদলিব ନାହିଁ ଆମେ ଅନେକ ଶୁଣିଛୁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଶୁଣି 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 ଆଜି ଅନେକ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦଉଛୁ ଆମର ପରିଚୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ କଣ କରିବା এই অল্প সময় মধ্যে মোর জীবন এই অল্প আয়ু মধ্যে মো আত্মিক জীবন পাই কোন করবি খালি এমিতি বঞ্চুথিবি না কোন কিছু করিবি কারণ মো এই জগতে রহিবা পাই তৈরি করা যায় না এটারে বসিଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ এই জগত আমার শেষ নুহে ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କି ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ଯିବି ମୋର ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି କାରଣ এই সমস্যা ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମକୁ ବାଇବଲ କହେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ମାନେ କହନ୍ତି ଉପଦେଶକ 3 ତାର 1 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଉପଦେଶକ 3 ତାର 1 ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଏ हर एक बात का एक अवसर है हर एक बात का एक अवसर है गोटे सुযোগ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର কিন্তু ଆମେ কি প্রকার সেই সুযোগକୁ ব্যবহার করিছো সেটা আপনাদের মোর হাতে আছে এই সময়কে আমি কি প্রকার ভাবে বাঁটিছো এটা আপনাদের মোর হাতে আছে ଆମ ଜୀବନରେ ମିଳିଥିବା সময়କୁ ଆମେ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଉ এই সময়କୁ ଆମେ কি প্রকার ভাবে ଆମେ বাঁটি করে ରଖିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ করে ରଖିଛୁ এটা আজ বসে বসে ଆମେ চিন্তা କରିବା समस्त विषय काल अच्छी समस्त विषय हर एक बात का एक अवसर है और समस्त विषय तले लिखा जाए प्रत्येक काम आकाश तले प्रत्येक काम गोटे समय अच्छी मनोरथ हर एक काम का प्रत्येक कार्यर समय अच्छे मोर प्रिय प्रभु लोक मान এই অল্প আয়ু মধ্যে সমস্ত বিষয় যেতবে সময় আছে তেবে আমি কোন করিবা মু আপনার গোটে গোটে বিষয় কহি যাবি ধ্যান সহিত শুনিবে অল্প সময় 3 দিনের মিটিং নাই আজ গোটে দিনের মিটিং অল্প সময় পরে আউ আপন মু এই জায়গায় রহিব না তেণু করি আপন মানে দয়া পূর্বক बाइबल अच्छी बाइबल खोलतु जो मैंने देखुंट लिखतु जे आम केमी बचा हेब एवरी 3:13 ରୁ 15 पद किंतु
କାଳେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ ଏଥିମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖୁ ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖୁ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଉକ୍ତ ଅଛି ଆଜି ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ ଆଜି ଯଦି ତାହାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣ ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା ସେପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 13 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା କିନ୍ତୁ କାଳେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପାପରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାପ ଆମକୁ ଏମିତି ଠକି ଠକି ନେବ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ କଠିନ କରିବା ନାହିଁ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପାପ ଆମକୁ ଠକେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ଆମେ ପାପ ସହିତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଆମର ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ এই ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଶେଷ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପଥର এইটা ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରିଦିଏ ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ନାହିଁ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ ଥାଏ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହୁଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ସୀମା ଅଳ୍ପ এই অল্প সময়କୁ পাপ আজ নষ্ট করে দেଉଛି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠୋର କରି ଦେଉଛି ଆମେ କଠିନ ମନା ହେଇ ଯାଉଛୁ ବାକ୍ୟ କହେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଆମେ କଠିନ ମନା ହେଇ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଆଜି এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମୁଁ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥାଉ এইটা ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ এইটা ମୋତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୋତେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ପାପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ପାପ ପାଇଁ କେବେ ଆମେ କାନ୍ଦିଛୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ରୋଗର ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି এই ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମିଶୁଛୁ ଆମେ ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନା ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୋଗର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ आत्मार सुस्थ किए चिंता कर
आत्मा पाई किए चिंता करिब आज आपण मते निष्पत्ति नेबा पाई पड़िबो जे मो पाप रे आ बंचिबी नाही पाप सहित मो बंचिबी नाही पाप मो जीवन थाउ आ ए प्रकार जीवन मो बंचिबी नाही जदि ए प्रकार में बंची बंची जीवा आम मानकर शेष गति खराब हो जीवो सेटा लिखा जाए आउ थरे पढ़ो बाबू किंतु ध्यान सहित शुणु किंतु काले पापर प्रवंचना द्वारा तुम मान को मध्यरु कहीं कठिन मना हुए एथि निमंते आज सुजोग थाउ थाउ प्रतिदिन परस्पर को उत्साह दियो केवल सभा समिति के नहीं केवल उद्दीपना सभा रिवाइवल मीटिंग रे नहीं आज निजर गाँव में परस्पर प्रत्येक दिन उत्साहित देवा पाई पड़िबो उत्साहित करिबा पाई पड़िबो निजर उत्साह परस्पर मध्य बांटिबा पाई पड़िबो ता तळे लिखा जाए कारण आरंभ रे आम मानकर जो विश्वास थिला जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखबो ताहा शेष पर्यंत से शेष केबे आ गया से शेष केबे से शेष निज शरीर रे श्वास पाई थिबा सेटा को जाय निज जीवन रे जते बेले पर्यंत श्वास पाई अछि सेटा को शेष बोली कहा जाय शेष पर्यंत जदि आमे धरि रखिबा ना शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखिबा पड़िबो हाँ ताहेले कृष्णक सहभागी होई रहिबो ताहेले कृष्णकर सहभागी होई रहिबो पाप सहित बंचिले हेबो ना उक्त अछि हाँ आज जदि तुम माने ताहांको बाणी सुनो आज संध्या रे एई रात्रि समय जदि आपे सेते लोक ए जगह रे बसिछु मो समस्त कहबा पाई चाहे छोट छोट पुओ झियो बड़ बड़ भाई भौणी माने मोर मां बाबा माने आज जदि एई समय आमे ताकर स्वर सुनुछु जेपरि विरम्य जन्माइबा स्थान रे घटिथिला हां सेपरि अपना अपना हृदय कठिन न करो अपना अपना हृदय को कठिन न करो आज स्वीकार करबा कहबा हम जीवन जा भी भूल होची जा भी पाप होची ईश्वर को निकट रे हमें कहबा मोर प्रिय मंडली कारण पाप सहित बंचिबा ईश्वर को खुशी देव ना पाप सहित बंचिबा ईश्वर को संतोष देव ना पाप सहित बंचिबा जदि हम एबे हमर प्राण भाई चली जाए हम मनकर जगह कोठी हेबो एई प्रकार जीवन काटि काटि हम मंडली रहि परिबा पाप सहित हम मंडली जाई प्रभु भोग नहीं परिबा पाप सहित रही हम मंडली रो मेंबर रही परिबा मंडली रो सदस्य रही परिबा किंतु पाप सहित स्वर्ग को जाई परिबा ना केते दिन एमति बंचिबा आमे मंडली रो सभ्य मान को ठकी दउछु मंडली रो पालक मान को ठकी दउछु मंडली रो बड़ लोक मान को ठकी दउछु किंतु पाप सहित ईश्वर को ठकी परिबा ना हमर जीवन एटी शेष नाही आज जदि ताकर रब सुनिछ आपना मन को आपना हृदय को कठोर करो नाही से दिन से विरक्ति जन्म स्थान को मने पका एप्रिल लेखक कहउछन सेटा को मने पका उक्त अछि से दिन केमते हेथिला मो सेई जगह को जीवी नाही सेई घटना को जीवी नाही आज मु कहबा पाई चाहे प्रथम विषय मन रखंतु पाप सहित बंचिबा नाही उपदेश को 8:8 लिखा जाए उपदेश को 8 तार 8 पद स्वास्थ्यवायु अटकाई रखिबा पाई स्वास्थ्यवायु ऊपर कोनसी मनुष्य क्षमता ना जेमा मरण दिन ऊपर तार किछि क्षमता नाही कार किछि क्षमता की अछि कार क्षमता अछि कार क्षमता अछि क्या एटी हमें गर्व करिसु एटी हमें हमनकर बल देखाउछु हमनकर दक्षता देखाउछु मंडली भितरे परिवार भितरे समाज भितरे हमर देश भितरे राज्य भितरे हम हमर पावर देखाउछु हमर बल देखाउछु किंतु शासवायु ऊपर कार अधिकार
ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଧରି କରି ବସିଛୁ, ଏଟା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, এটা মোর সমাজ, এটা মোর সাই, এটা মোর গাঁ, এটা মোর জীবন, এটা মুই, এটা মোর। মই কই রখিয়া পাই চাই না এই শ্বাস বায়ু চালি যাব, আপন কিছু করি পারিবে না। ଆଉ ଏଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ମୁଁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ପାପ କରି କରି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ପାପ କରି କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ପାପ କରି କରି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ଆମେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ପାପ କରି କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପାପ କରି ସେଠି ଯାଇ ହେବ ନା। সেই জায়গাକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ এই সংসার ମଧ୍ୟରେ, এই জগତ ମଧ୍ୟରେ, এই জীবন কাଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এই সমস্ত ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ এই ନିୟମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଧରି ରଖିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଆଜି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ପାପ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପାପ ରଖିକରି ମୋ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି ନାହିଁ। ପାପ ଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆପଣ କବର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଜାଗା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଠି କୌଣସି ପାପ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପାପ ଲେଶ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମେ ପାପ କରି କରି ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଜି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ডায়েরিতে লিখে রাখন্তু 2025 সমাপ্তি আড়କୁ ଯାଉଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ମୁଁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ଥାଉ, ମୋର ପେଟ ବଥା ଥାଉ, ମୋର ଶରୀର ଯେଉଁ ବାଧା କଷ୍ଟ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ନଥାଉ, ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥାଉ। ଶାରୀରିକ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ପାପ ବିହୀନ ଜୀବନ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାଟା। দুবন বাপ্তিস্ম অনেক নামে নামিত করে আমি আজ ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। পাপকে ত্যাগ করে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিবা, যিশুଙ୍କୁ নিজ ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করে পাপকে ত্যাগ করে জীবন অতিবাহিত করিবার চিহ্ন হচ্ছে পরিত্রাণ। এইটা প্রত্যেকଙ୍କର আবশ্যকতা ଅଛି। ମୁଁ ବାସ୍ଲିକାର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ କେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସୁ, କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସୁ, କେଉଁ ସମାଜରୁ ଆସୁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ। ଆଗାମୀ ଦିନ এই প্রকার মঞ্চ করে, এই প্রকার পেন্ডাল করে, এই প্রকার ডেট মারি করে আউরি মিটিং করিবার সময় সুযোগ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାପ ଛାଡ଼ିବି, ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପାପରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଆରାମସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଖୁସିରେ କହିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ଛାଡ଼ିକରି ମରତେ ତ ହୋଇ ନା ପାରେ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି এটা অভ্যাস ହେଇଯିବ। ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଚା ପିଉ ଦିନ ପରେ ସମୟ ବଢି ବଢି ଗଲେ 4ଟା ଚା ପିଇକି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ପାପ ପରେ 2ଟା ପାପ 3ଟା ପାପ କରିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି এই প্রকার সভা সমিতি করুଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ପାଉଛୁ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି এই প্রকার সভা সমিতি କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କୌଣସି କାହାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକରି, କେତେ ମାଇକ ଲଗାଇକରି, କେତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ଡାକିକରି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ସମୟ ଦେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଯେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯିବୁ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାର କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସରଳ ଲାଗୁଛି। କାହାର ଦମ ନାହିଁ। আমার ভাষা যদি কইব কার দম নাই। কার দম আছে হাত উঠাই কই আমার দম আছে বলি। হ্যাঁ কার দম নাই বাইবেল কই দেলা কার দম নাই মানে কার দম নাই শ্বাস বায়ু অটকাই রাখিবা। এবে যাও যাও কইবে এবে বুড়ারে না আগে এবে মিটিং আনে বসিলে এবে দেশে লাস্ট বুড়া আছে। হ্যাঁ হাত চকি গেল মজে শ্বাস বায়ু চালিছি। আজ আমি গর্ব করছো দম্ভ করছো। আমি মোর বল আছে মোর বয়স আছে। ଏବେ ମୁଇଁ 18 ବର୍ଷର ଯୁବା ଅଛି ମୁଇଁ କେମିତି ମରିଯିବି। ଏବେ ମୁଇଁ 22 ବର୍ଷର ଯୁବା ଅଛି କେମିତି ମରିଯିବି ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ କେହି ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପଥରେ ପକାଇ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖଣ୍ଡା କାଟି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ। ঘরে ঘরে যাই পাস্টারଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହଉଛି ତଥାପି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପରିବାର କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ସାହିର କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳର କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। এইটা ପାଇଁ ପାଳକମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପରିବାର ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଗାଁର ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାପ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। କହନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଯେ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। every bar every bar 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କୁହେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ନଚେତ ତିକ୍ତତାର ଗୋଟିଏ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ। ତିକ୍ତତାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ। ତିକ୍ତତା ମାନେ
ଗୋଟେ ପିତା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଡ଼ୱା ହାଟ ତିକ୍ତତା ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ରହିବା ନାହିଁ ତିକ୍ତତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ କଡ଼ୱା ହାଟର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପିତାର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ପରସ୍ପର ମୁଁ କେମିତି ବୁଝାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ତିକ୍ତତା ମାନେ পরস্পর মধ্যে মিলন নাই অমিলনতা পরস্পর মধ্যে মিলন নাই স্বামী স্ত্রী মধ্যে সম্পর্ক ঠিক নাই ভাই ভাই মধ্যে সম্পর্ক ঠিক নাই মন্ডলী মন্ডলী মধ্যে সম্পর্ক ঠিক নাই বন্ধু বন্ধু মধ্যে সম্পর্ক ঠিক নাই আমি গোটে তিক্ততার মনোভাব বঞ্চুছু লোককে দেখাউছু আমি ভাল অছু ভাই ভাই মধ্যে মিলন নাই ভাই ভাই মধ্যে সম্পর্ক ঠিক নাই গোটে তিক্ততার মনোভাব নেই লোক আগে আমি অ্যাক্টিং করুছু আমি ভাল অছু ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତିକ୍ତତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ପାଳକ ପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଲିଡର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼ୱା ହାଟ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି এই মন্ডলী সেই মন্ডলী ঘৃণা করছে এই ভাই সেই ভাইকে ঘৃণা করছে সব স্ত্রীকে ঘৃণা করছে স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করছে ভাই ভাইকে ঘৃণা করছে আমার সম্পর্করে তিক্ততা আজ বড়ি উঠুছে এই বাইবেল কহে এই তিক্ততার যদি মূল অঙ্কুরিত ହେବ বিনাশ এই মূল অঙ্কুরিত ହେବା ଆଗରୁ এই গাজা উঠবা আগରୁ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ କଡ଼ୱା ହାଟର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ସେ ମୋତେ ଯେତେ ଘୃଣା କରୁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତି ମୋର ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନଥାଉ କେହି ମୋତେ କଣ ଭାବୁଛି ମୋର ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ এই তিক্ততার সম্পর্ক স্বর্গকে যাওয়াকে দেব না বাক্য লেখা যায় খোলন্তু মোর সহিত মাথু 5:23 সরল ভাবে বুঝি পারিবা এটা যদি পড়িলে মাথু 5:23 অতএব অতএব যদি বেদী নিকটরে তুমি নিজের নৈবেদ্য আনুথিবা সময় বেদী নিকটরে তোমার নৈবেদ্য আনুথিবা সমୟରେ তুম বিরুদ্ধে তুম ভাইর কৌশি কথা অছি বলি তুমর ভাইর কৌশি কথা অছি বলি সেটারে তোমার মনে পড়ে সেখানে তোমার মনে পড়ে তাহলে সেই স্থানের বেদী সম্মুখরে বেদীর সম্মুখরে তোমার নৈবেদ্য থই দেই চালি যাও তোমার পরিমাণ তোমার নৈবেদ্য তোমার ভেটি থই দেই গেট আউট থই দেই চালি যাও আগে নিজে ভাই সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ঠিক নাই তোমার পরিবার তোমার সম্পর্ক ঠিক নাই তোমার সেবা কার্য মধ্যে পালক মধ্যে ঠিক নাই সম্পর্ক আজি আসি ওয়ার্শিপ করছো আজি আসি আরাধনা করছো প্রভু কହୁଛନ୍ତି আগে যা তোর ভাই সহিত সম্পর্ক ঠিক কর তারপরে তোর নৈবেদ্য আনে তিক্ততার মনোভাবকে পরমেশ্বর পছন্দ করନ୍ତି না তিক্ততার মনোভাব নেই আমি অ্যাক্টিং করি পারবো এই সংসারের মধ্যে আমি দেখাউছো প্রেজ দ্য লর্ড ভাই মারানাথা ভাই শালোম ভাই জোয়ার ভাই নমস্কার ভাই কাই ভাই ভিতরে তিক্ততা আছে ভিতরে কড়বা হাট ঘৃণা ভিতরে আমার পরস্পর ঘৃণা করছো প্রেম নয় খালি উপরি মনে আমি দেখাই হচ্ছো রোল করছো অ্যাক্টিং করছো কেতে দিন আগে এটা বাইবেল কହୁଛି তোর ভাইর সহিত যদি সম্পর্ক ঠিক নাই বেদী সম্মুখে নৈবেদ্য আনিবার সময় বেদী আগে কোন করো রখি দেই পড়ো বাবু ভাই সঙ্গে মিলিত হুও তাহলে সেই স্থানের বেদী সম্মুখরে তোমার নৈবেদ্য থই দেই চালি যাও তোমার নৈবেদ্য থই দেই চালি যাও আগে নিজ ভাই সঙ্গে মিলিত হুও আগে নিজর ভাই সহিত মিলিত হুও হালেলুয়া 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 এইটা আমার পরমেশ্বর ইচ্ছা আজ্ঞা সমস্ত পরস্পর ভাই ভাই রুহ সমস্তে মিলন
ହେଇକରି ରୁହ ସବୁ ଭିତରେ ମେଳନ ରହୁ ଆମର ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ସାକା ଠିକ ନାହିଁ বেড়া কাজে লাগা লাগে জায়গা কাজে লাগা লাগে ধন কাজে লাগা লাগে সাংসারিক বিষয়ে অনেক তিক্ততার মনোভাব নিয়ে আমি বঞ্চিছু বাইবেল পরমেশ্বর কহନ୍ତି তোর এই আরাধনা তোর এই উপাসনা তোর এই নৈবেদ্য রখি দিয়ে আগে যা তোর ভাই সহিত মিশি করিয়া আজ নভেম্বর 22 এই সন্ধ্যা সময় মু আপন মানুষ কহিবা পাই চাহে তিক্ততার মনোভাব নেই আমি মন্ডলী সদস্য হয়ে রহিপারিবা তিক্ততার মনোভাব রকি রকি মধ্যে আমি প্রভু ভোজ নেই পারুথিবা তিক্ততার মনোভাব নেই আমি মন্ডলী পরিচালক হয়ে রহিপারিবা মন্ডলী পরিচালনা কমিটির সদস্য হয়ে রহিপারিবা কিন্তু তিক্ততার মনোভাব নেই আমি সেই জীবিত পরমেশ্বরଙ୍କର সম্মুখରେ আসিপারিবা না বাক্য ঘুরে আগে যাই তোর ভাই সহিত মিলন হে তারপরে তোর নৈবেদ্য নেই করে আসি তবে আমি কেমতি সেমতি রই বঞ্চিবা আমি আজ কহিবা পাই চাহে আমি তিক্ততার মনোভাব নেই বঞ্চিবা না আজ অনেক প্রকার আমମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ সমস্যা ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହିବି ନାହିଁ আজ আমি আমার সমাজ আমার খ্রিস্টীয় সমাজ আমি খ্রিস্টীয় পরিবার ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିଛୁ ତେବେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ଆମେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା এই সংসার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সংসার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিবা পাই এই জগত মধ্যে আপনাকে সবুদিন রখিবা পাই আমি চেষ্টা করনু আমার গোটিয়ে প্রচেষ্টা যে আমি স্বর্গকু কেমতে যাব স্বর্গকু যাবার সমস্ত যোগ্যতা কেমতি আমি জানি পারিব তার কোয়ালিটি কোন কোন সেই বিষয়ে আমি চিন্তা করছি আজ এই বসিଥିବା সময়ে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ पाप सहित बंचिबा नहीं द्वितीय विषय तिक्ततार मनोभाव नहीं बंचिबा नहीं के मोर पाई कौन चिंता करुछि के मोर पाई केते अनिष्ट चिंता करुछि के मोर केते खराब चिंता करुछि जाय आसे नहीं मोर प्रिय जुवा भाई भौणी माने मोर माँ बापा माने मोर प्रिय परिवार मु आपण मान कहिबा पाई चाहे हमर विरुद्धरे अनेक खराब चिंता करथिबा लोक थाई परंती किंतु आपण सेई व्यक्ति हंतु तार सहित सब बेले मिलन करबा पा चेष्टा करंतु सब बेले ताको प्रेम करबा पा चेष्टा करंतु ताको सब बेले निजर भाई निजर भौणी निजर बोली भाबंतु नचेत स्वर्ग को जाई हेबो नाही बाइक लिखा जाए माथु तार 5:8 रे शुद्धचित लोके धन्य शुद्धचित लोक धन्य हालेलुया हालेलुया शुद्धचित माने मुए राम राम पेटे पाप शुद्धचित बोले भितरे सफा के भितरे सफा शुद्धचित प्योर हार्ट जार हृदय सफा अछि केबे का प्रति कड़वा मनोभाव नाही से आपण को जेते क्षति कर देबो आज्ञा आपण को भितरे केबे तार पई घृणा जन्म हेबो नाही आपण को जेते क्षति हे जाओ केबे आपण चाइबे नाही तार क्षति आपण क्षति सहिबे किंतु तार क्षति केबे चाहिबे नाही आपण को हाथ प्योर हमें कोई सिना दोछु आज्ञा तो पर हाथ केते सफा केते प्योर हाथ आज्ञा नहीं बडगिना मुसगारी गोठाली भात देले बा तोर हृदय केते भल भौणी खाई के गला उतारे खाइला रे गला लोक के ना चिने राति ते उठी आसी छी माने के राति बात ते आसी समय के ना जाने होड़ी होड़ी मध्य हमें संपर्क देखाइबा पाइ चाहू होड़ी होड़ी मध्य हमें देखाइबा पाइ चाहू जे मोर मु तो केते भल पाऊ एटा हे पारे से भाई के से भौणी जानती नहीं किंतु से परमेश्वर जानती हालेलुया हमें सकाळे देखुतु से अंतःकरण देखंती सेति पाए वाक्य लिखा जाए शुद्ध चित्त लोक धन्य कारण से माने ईश्वर को दर्शन पाइबे से माने
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମନ ଭିତରେ କପଟ, ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ, ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଜୋର ଥିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ମନ ସଫା ଥିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କର ମନ ସଫା ଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହେ ମତେ ଲାଜରକୁ ମନେ ପଡିଯାଏ। ଲାଜରଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବାଇବଲରେ ତାର ନାଁ ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ମାନେ ତାର କିଛି ଆଉ ଘଟଣା ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଖାଇଥିଲା, ତାର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତାର ସେମିତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲା ନାଇଁ କି, ତାର ଶରୀର ଯାକ କୁକୁର ମାନେ ଚାଟୁଥିଲେ, ତାର ବାହାରି କିଛି ମାନେ ଦେଖିବାର ଲାୟକ ନାହିଁ, ତାର ବାହାରି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କିଛି ଲାୟକ ନାହିଁ ନାଇଁ କି। ଗୋଟେ ଖାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ଯାର କିଛି এই সাংসারিক যোগ্যতা বা কোয়ালিটি নাই, তার বিষয়ে আলোচনা করিবার কোনটি টপিক আগে নাই। কিন্তু তার শেষ পরিণাম যেতবে আমি চিন্তা করছি বড় খুশি লাগে। সে যাই স্বর্গরে ହେଇପାରେ ତାର ଶରୀର ଯାକ ଘା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ସଫା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ବସିଥିବା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ବାହାରେ ସିନା ଘା ନାହିଁ, ଭିତରେ ଝିଅ ମାନେ ଘା ଅଛି ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଏଠାରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମିଳନ ନଥିବ, ବର୍ଷ ଯାଇ ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ଯାଇ ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନେ ଦୌড়লে ସଲାମ বলতে পারে আইনে আউরে তোর মুন্ডে মানে জয় লাগো আর বরস চাপা আর কাট কাট সেমিতি বঞ্চি বঞ্চি আমি স্বর্গକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସେମିତି ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାଦ ନାହିଁ। ଏଠି ନ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବ। ସବୁ ଗ୍ରହରେ ଯାଇ ଘର ବାନ୍ଧିକରି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠି ଗଲେ ଶନି ଗ୍ରହ, ସେଠି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗ୍ରହରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜାଗା ଘେନିକରି ଘର ବାନ୍ଧି ପାରବ। ଇ ଗ୍ରହ ନହେଲେ ହାଇ ଗ୍ରହ, ହାଇ ଗ୍ରହ ନହେଲେ ହାଇ ଗ୍ରହ, ସବୁ ଗ୍ରହରେ ଯାଇ ବୁଲିକରି ଜାଗା ଘେନିକରି ଘର ବାନ୍ଧି ପାରବ। କିନ୍ତୁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଘୃଣା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମର ବାଇବଲ କହୁଛି, ବହି କହୁ ନାହିଁ, ମୋର ବାଇବଲ କହୁଛି। শুদ্ধ চিত্ত লোকে ধন্য, কারণ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତିକ୍ତତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବଢିବା। ତେଣୁକରି এই দুইটা বিষয় বসু বসু আমি চিন্তা করুথিবা। যাହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧା ଦେଉଛି। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, କାହା ସହିତ ମୋର ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଅଛି। ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ମନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜପିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା,
ଆଉ ଆମେ ବସୁ ବସୁ ଏଠାରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଯେତେ ମୋର ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଛି ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାହାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋତେ ଯେତେ ସମୟ ସୀମା ମିଳିଛି ସେଇ ସମୟ ସୀମା ମୋର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାଇବଲ କହେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୁଯୋଗ ଅଛି କେହି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମୟ ଦେଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯଦି ବା ସମୟ ସୀମା ଅଳ୍ପ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ବସୁ ବସୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ରଖି ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା যে আত্মীয় বাক্য ଥିଲେ যে বাক্য ঈশ্বরଙ୍କର সঙ্গে ଥିଲେ সে বাক্য দেহবন্ত হয়ে মনুষ্যମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ যে 100% ঈশ্বর ଅଟନ୍ତି 100% ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇହ ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାଣବାୟୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେଟା ଠିକ ହେବ ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଯାହା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ମୋର ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିବ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି शुद्ध चित्त लोक धन्य कारण से माने दर्शन करिवे तेबे आज आमे निज जीवन प्रति केते जागृत हेबार समय छोट हेउ बड़ हेउ प्रत्येक लोक आमे तिक्ततार मनोभाव ने बंचिबा नाही पारु पर्यंत आमे क्षमा देवा जे मध्य जेते मोर क्षति करिछि आज पर्यंत এই সময় পর্যন্ত এই মুহূর্ত পর্যন্ত মোর যেতে যাহা ক্ষতি করেছি ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କହିବା ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ବା ହେବ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ त्याग करिबा नहीं मनुष्यर सबुठार खराब परिणाम होची स्वर्ग को छाड़ी देवाटा मनुष्य पाए गोटे जगह निरूपित सेटा होची स्वर्ग आ जदि मनुष्य स्वर्ग को जिया पाए निजको प्रस्तुत करिबो ना तार पाए आउरी गोटे जगह अछि किंतु से विषय पे आलोचना करिबो ना मु आर मोर परिवार मोर मंडली मोर समाज आज आम समस्ते स्वर्ग को जीवा पाए प्रस्तुत हेबा ए अल्प समय आम मान को नियन मो मोर परिवार मो मोर सेवा कार्य मोर चाकरी मोर व्यापार मोर चाष मोर समस्त विषय को चिंता करू मोर आत्मा को मोर आत्मिक जीवन को सुधारिबे पाई अल्प समय अछि
এই অল্প সময় মধ্যে ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କରୋନାରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଚାରିଆଡେ ମୃତ୍ୟୁର ଚର୍ଚ୍ଚା টিভি খোলো রেডিও খোলো মোবাইল খোলো চারিଆଡେ ମୃତ୍ୟୁର ଚର୍ଚ୍ଚା সেই সমୟରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭୟ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ମରିଯିବି କି ଆହୁରି କିଏ ମରିଯିବ କି କଣ ହେଇଯିବ କି ଆଜି ଧୀରେ 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 ନର୍ମାଲ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭର୍ତ୍ତି ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ରାତି ପାହାନ୍ତିଆରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଉପାସନା ଚାଲୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ମୋର ସମୟ ଶେଷ ସବୁଦିନ এই ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ମୋର ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ଧନକୁ ବେଶ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଧନ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆଗ ବଞ୍ଚିବି ଧନ ଥିଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା କି ଧନ ରହିଲେ ବନର ପାହାକାରୀ ସେ ବୋଲି କରି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କିଏ କହିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ଗୋଟେ କହିକି ପଳେଇଲା ଧନ ଥିଲେ ସବୁ ହେବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଧନୀ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଲା କଲେଜ ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରୀକ ବୀର କିଏ ହଁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ନାଇଁ କି ତାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ କମ ବୟସରେ ଯୁବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଦେଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁର ବିଛଣାରେ ପଡିଗଲା ତାର ପାଖେ ଲୋକ ବଳ ଧନ ବଳ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଶାସକ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିଛି ତାର ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଟପ୍ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ମେଡିକାଲ ତାର ଘରେ ପଳାଇବ এই ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ମୋର 3ଟା ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି କହିଲା ମୋର 3ଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ 3ଟା ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କହିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ ଗଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 3ଟା ଇଚ୍ଛା କଣ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୋର କବର ନିଆଯିବ ମୋର ସବୁକୁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ନିଆଯିବ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ଆଉ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ମୋର କବରକୁ ଟେକି କରି ନେବେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ମୋର କବରକୁ ଟେକି କରି ନେବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର କବର ନିଆଯିବ ମୋର କବର ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୋର 2ଟା ହାତ ବାହାରେ ରଖିଥିବ ମୋର 2ଟା ହାତ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଛି ମୋର କବର ଯାଉଥିବ ମୋର 2ଟା ହାତ ବାହାରେ ଥିବ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର କବର ନିଆଯାଉଥିବ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ
ମୋର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୋର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ବାନା ସବୁ କଣ କରିବ ବେଚି ବେଚି କରି ନେଇ କରି ଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେମିତି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ? ତାପରେ ସେ ବୁଝାଇ କରି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲି, ସବୁ ଏବେ ମୋର ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର ପାଖେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବୈଦ୍ୟ ବଡ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ଟର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଖବରକୁ ଡକ୍ଟର ଆରେ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଟେକି କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତ କାହିଁକି ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଧରି କରି ନେଇ କରି ଯାଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଟଙ୍କାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ବେଚି ଦେବୁ? ସେ କହିଲେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। এই কাহানি কইবার এটা কাহানি নাই, সত্য ঘটনা। কিন্তু আজ আমি ধনকু আধার করে বঞ্চুছু, ধন আমার মুখ্য জীবনের আধার হয়ে যাইছি। আজ যুবপিঢ়িକୁ আজ টঙ্কা কমাইবার মাধ্যম সব এমিতি শিখা যাচ্ছে, সেকেন্ড গড বলি কুয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় ঈশ্বরর আধার দিয়া যাই, তাকে দ্বিতীয় ঈশ্বরের আখ্যা দিয়া যাইছে টঙ্কাকু। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଧନକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୁବପିଢି ଯୁବ ସମାଜ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ধন କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:7 କାରଣ କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣି ନାହୁଁ, ଆମେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛୁ ଆମେ ଜଗତରେ କିଛି ନେଇକରି ଆସିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ, ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଏ ନପାରୁ। କିଏ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଟିକେ କୋଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କମାଇଲା, ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ବେଣ୍ଡେଲ ପେଡିଆନେ ସଳାଇଲା, କିଏ କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି আর মরিগলা আর ফেড়িরে 500 টাকা ব্যান্ডেল গুটে রখি দিও, সবকে হিটাইলে হ্যাঁ গোটা কাଣା কাসু নেকে না দে। আজ্ঞা কিছু নেই করে আসি না, কিছু নেই করে জীবন তো কাহিঁকি ধনকু আধার করে বঞ্চিবু, চলুছু যথেষ্ট আজ্ঞা, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে যথেষ্ট। এইটা কেবল লেনদেন আজ্ঞা, লেনদেন। এবে এই টঙ্কার প্রচলন হেলা, টঙ্কার প্রচলন বিষয়ে পুଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଖାଲି ଲେନଦେନ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବନାଇ ଦେଇଛୁ, ଏପର ପିଢି ଏବେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। এটা কেবল লেনদেন পায়, মই 10 টাকা দেবি তুই 10 টাকার সামান দে, তুমি এটা দিলে তুই সেটা দে, আগে মই মান্ডিয়া দিলে তুই ধান দে, তুই এটা দে তুই সেটা দে, এটা খালি অদল বদল এই টঙ্কা আজ্ঞা। কিন্তু আজ আমি আকু জীবনের আধার করে মানি চালিলনি। ধন মতে দেব নাই, ধন মতে দরকার, চাहे চোরি হয়ে আসু, চাहे ভেবিচারি করে আসু, চাहे জবরের অন্যায় লুট করি মতে মতে ধন কমাইবাকে পড়ব। ধনকু আধার করে বঞ্চিବାକୁ ଆମେ ଶିଖିଗଲୁଣି। ଧନ କେମିତି ଆସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଧନ ଦରକାର, ଆମେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ এই କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମେରିକାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଜଣେ ବଡ
एप्पल कंपनी सीईओ स्टीव जॉब्स युवपीढ़ी मान जानी थी एप्पल रो सीईओ स्टीव जॉब्स 54 वर्ष बयस से पेनक्रियास कैंसर रे मरी गले एप्पल मोबाइल जोटा सबठारु दामी मोबाइल एप्पल आईफोन तार सीईओ स्टीव जॉब्स 54 वर्ष बयस रे कैंसर हे मरी गले अनेक धन संपत्तिर मालिक बहुत टंका थिला किंतु कैंसर हे गला अनेक दिन पीड़ित हो गले तांकरे आर्टिकल मान तांकरे बही लिखि छथि जेतेबेले से मरु छथि से लिखि छथि अनेक विषय गूगल पे जाय पढ़ो पो जियो माने पढ़ो जानबो हमें धन 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 बोलछु 54 वर्ष बयस रोग हे मरि गता धन किछि काम करला से लिखि छथि धन किछि काम का आसा ना जेतेबेले कैंसर रे पड़ी गला से कहू छथि मोते मोर निजर इच्छा अनुसार मैं कपड़ा पिंदी पारली ना मोते मेडिकल रे कपड़ा गुडा पिंदाई देले मोर इच्छा अनुसार मैं खाई पारली ना मोर खाइबाटा नर्स माने डिसाइड करतले मैं कोन खाइबी मु दर्पण देखि पारली ना मोर मुंडर बाल झड़ी गला बोले किछि से कैंसर रे केमो दे मुंडर बाल झड़ी गला शरीर से दर्पण देखबा पई से डरी गला तार कोन से टंका तार काम को देला ना 54 वर्ष बयस रे भेंडिया समय से मध्य मरि गला टंका टंका अजस्र टंका खाद्य से लिखि खाद्य कम खाउतली औषध अधिक खाउतली खाद्य भात सा कम खाउतली किंतु औषध अधिक खाउतली बोल से लिखि छी आज्ञा जीवनर समय सीमा अल्प काहे के गर्व करछो काहे के अभिमान करछो काली को रोग पड़ाया आमे जानि ना धन को आधार करी बंचिबा नाही आज समय अछि आज निष्पत्ति नेबा केडे बडे एंते लोक मार मोय उदाहरण देबी आपण मार को समय नाही मुसीरा भाई युवा पीढ़ी में सब बेले मैं कहया पाई चाहे युवा समाज को सेटा पे हमें मोय स्पिरिचुअल फैमिली को धन्यवाद देबे युवा को जमाना को ए माने को मते काम धाम अछि ए माने मते कोन कोन संसार काम माने करछथि किंतु से माने बुझी गले जे एटा का सब दिन नाही मोर चाकरी मोर व्यापार मोर वाणिज्य सब दिन नाही ए माने बुझी गले प्रभु को समय देबा धन को आधार करी बचिया नै खाइबा पई मिलला धन যথেষ্ট प्रभु को पचरे पकाई धन पचरे धाम नै समय नाही ओके काम जीवार अछि समय नाही टंका कमाइबार अछि खाली को डॉक्टर कहि देबो तोई भात खाइबाटा बंद कर खाली औषध खा बोले खाली के भुलाई तो माप ऊपरे चितकाय घरी ऊपरे हाथ के देख देश आज समय अछि निष्पत्ति नेबा प्रभु मो धन को आधार करी बंचिबी ना मते जहा देछ प्रभु যথেষ্ট किछि नै करी आसी ना किछि नै करी जीव ना रहिबा को घर अछि पिदिबा को वस्त्र अछि खाइबा को खाद्य अछि যথেষ্ট प्रेज द लॉर्ड किछि नै करी आसी ना किछि नै करी जीव ना अब आपन कोन आवश्यकता बाइबल खोली करी बसो तो बाइबल को आपन कोन आवश्यकता अछि आपन को स्वर्गीय पिता जानंती 10 वर्ष मध्य 20 वर्ष मध्य आपन कोन कोन आवश्यकता अछि परमेश्वर जानंती पूछ माने आपन विषय आपन मां बाबा जानि नांती आपन मनकर विषय परमेश्वर जानि छंती सेरा पे ताको था निर्भर करो तांको आधार करी बंच धन को आधार करी बंच आवश्यक नाही हेई पारे मोबाइल हेई पारे टीवी आज सोशल मीडिया जो पड़ी में खराब करूची धन संपत्ति सब बोली सिखाउछंती आज मोटिवेशनल स्पीकर माने धन कमाइबार उपाय सिखाउछंती रात रात केंती धनी हे जीवो 1 घंटा में कितना कमाओगे 1 मिनट में घर बैठे बैठे कैसे कमाओगे एटा मनुष्य को सिखाउछंती युवपीढ़ी माने जागृत केते बड़ अजस्त्र धन संपत्तिर मालिक मने लेखि करी जाइछंती कोई करी जाइछंती ए धन किछि काम को आसब नाही डॉक्टर भी कहि दबो आई एम सॉरी इसके हाथ में ऊपर वाला का हाथ में बोल हाई ऊपर वाला का छाड़ी कर तोड़ ले गया तू यार ऊपर वाला उठाई किछि काम तो देव ना सेते बेले कुछ काम नहीं आएगा आज समय है धन
ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନା କିଛି ନେଇ ଆସିନୁ କିଛି ନେଇ କରି ଜୀବନ ଲୋକ 12-15 ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଲୋକ লিখিত সুসমাচার তার 12-15 পুଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସାବଧାନ সাবধান এই বিষয় কইবা সময়ে যিশু কହୁଛନ୍ତି সাবধান ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ ସାବଧାନ କାରଣ କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର করে নাই ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର করে নাই ଆଜ୍ଞା ତେବେ କାହିଁକି ଗର୍ବ କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ এই ধনକୁ আধার করে ମୁଁ ନିଜ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ এই ଧନକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ନିଜ ଜନ୍ମ କରଲା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ନିଜ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କେତେ ଧନ ଅଛି সেই ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଆଇବ 1:21 ଆଉ ସେ କହିଲା ମୋ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି ଆଇବ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି ଆଉ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି ସେଇଟା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ଫେରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଧନ ଏତେ ମତେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଧନର ଅନ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଧନ ମତେ ଆଜି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି এই ধন ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କି ଆଜି ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଇ ବିଷୟ ତାର କାରଣ ଯଦି ଖୋଜିବ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ସଂସାରିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମେ ଶିଖି ଯାଇଛୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ଏବେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଆରାମ ଜିନ୍ଦଗି चाहिए ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋଭ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ ଯେତେ ଦରକାର ଅଛି ନା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ପାପ ସେଇଟା ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋର ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 39 ନାହିଁ ଗୀତ ସଂହିତା 49 49 ଗୀତ 49 49 तार ऊपर बढ़िया हेडिंग गोटे देछि पढ़ी पारुछ तो हां कोन लिखा है धन उपरे आस्था मूर्खता धन उपरे आस्था मूर्खता वाह पिलाटा के माने बढ़िया सुंदर कहि कहतो छथि मां बापा भाई भौणी माने पथरे थिबा समस्त हम स्टोर बहुत सुंदर कहतो कोन आइ पार्टी कर को धन उपरे आस्था मूर्खता धन उपरे आस्था मूर्खता धन उपरे भरोसा मूर्खता धन को आधार करिबाटा गोटे मूर्खता ए मूर्खता अरे ज्ञानी बोली हमर परिचय दउ नाही हमर परिचय को बदलाई दउछु तार दुई पद पढो नीच और उच्च धनी और दरिद्र समस्ते एकत्र कर्णपात कर समस्ते एकत्र कर्णपात कर दुई लोक कहउछथि ए वाक्य दुई लोक कहउछि धनी और दरिद्र दरिद्र तुम्हें गोटे संगे सुन
କର ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛ ତ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ତମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର କଣ ବୋଲି କର 17 ପଦ ପଢ କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନା ହେ ଧନୀ ହେ ଦରିଦ୍ର ତୁମେ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର କଣ ବାବୁ କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନାହିଁ কি ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନେଇକରି ଯିବା ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ନେଇକରି ଯିବୁ ନାହିଁ ମରଣ ସମୟରେ ତେବେ ଧନ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ଗର୍ବ ଆଉ ଅଭିମାନ ଆଜି ଏଠି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ମୋର ସମୟ ସୀମା ଅଳ୍ପ ଶ୍ରୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଆମେ ତିନିଟା ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ 2 ନମ୍ବର ତିକ୍ତତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ବିଷୟ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20:1 ମୋର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ସେ ସମୟରେ ହିଜକିୟଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ହିଜକିୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାମ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ହିଜକିୟ କିଏ ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ରାଜା କେମିତି ଥିବ ନାକି ଜଣେ ରାଜା ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତହିଁରେ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ହେ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣ ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ ହେଇପାର ତୁମେ ତମର ପାଇଁ ରାଜା ତୁମେ ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ିଲ ତୁମେ ରାଜା ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲ ତମର ସମୟକୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସେବାରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲ ତମେ ଭଲ କାମ କଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଏଟା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନାହିଁ ମୁଁ ଏଟା ପାଇଁ ତୋତେ ସମୟ ଦେଇନାହିଁ ତୁଇ ତୋର ପାଇଁ ରାଜା ହେଇଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୋର ମରଣର ସମୟ ଆସିଗଲା ନିଜର ଗୃହକୁ ସଜା ମୋର ବସିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ମା ବାପା ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସବୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯାଉଛି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ସେବାରେ ସମୟ ଦଉଛୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ହେ ରାଜା ଏବେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ସଜା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୂରାନ୍ତର ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପରିବାର ବାସ୍ତି ଗ୍ରାମର ମୋର ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମୟ ସୀମା ଅଳ୍ପ ସରି ଆସୁଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ 40-45 ବର୍ଷର ଉପରେ ଆମର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିବା এই সময় নিজের গৃহকে সজাড়িবার সময় সেই রাজা বিষয়ে যদি আপনারা পড়িবে গোটে পদ পড়ন্তু সেই দ্বিতীয় রাজা বলি 18-5 পদ 18-5 পদ ଆଉ ଆମେ ସମାପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କରି ପରି ରାଜା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏମିତି ରାଜା ନଥିଲେ
पूरे के नहीं तगरागरे के नहीं अंति राजा सेंती राजा है का के लोड़ा राजा हैं सेंती राजा है का के लोड़ा राजा निजर घर को सजा एबे जिसाई भविष्य वक्ता को जो घर को सजा तोर परिवार को सजा तोर पिला को सजा इतिहास हमें प्रचार कर दो चाहे घरे गला बेला हमर परिवार ठीक नहीं मुई मोर कथा कहूछी बड़ बड़ प्रचार करछु बड़ बड़ मंडली चलाउछु बड़ बड़ सभा जाई मीटिंग करूछु घरे गला बेला को हमर घरे ठीक नहीं पिला टनी गोट बाटे माइजी गोट बाटे मनुष्य गोट बाटे घर असजाड़ा घर सजाड़ी बाटे बोले दिने पोरो बोले चूर मार बसेला को नहीं घर को सजाड़ी बार अर्थ परिवार को सजाड़ी बाटा समस्त परिवार प्रभु कृपा प्रस्तुत है बाटा आज गृह को सजाड़ी बार समय माँ बापा माने ध्यान दियंतु गृह को सजाड़ी बार समय निजर परिवार को सजाड़ी बार समय से राजा बुझी पारि नथिले समस्त हित चिंता करुथिले लेखा जे तार पर राजा नहीं एते भलो राजा से एते उत्तम राजा किंतु से उत्तमता मध्ये प्रभु ताको प्रशंसा करू नांती तो एते बढ़िया राजा अपनी प्रशंसा करू नांती परमेश्वर ताको कहू नांती तोर पर राजा केही नहीं तू एका बढ़िया ताको कहउचंती सतर्क करूचंती हे राजा तोर गृह प्रति सजार एबे तोर जीवन चली जीव ए रोगरे तू एबे मरि जीव तोर गृह प्रति सजार एमिति हमर जीवन चली जाउटा परमेश्वर चाहती नहीं परमेश्वर चाहती हमर शाश्वत भाई जीवा करू हमर जीवन चली जीवा करू हमें पाप को त्याग करिबा हमर जीवन चली जीवा करू हमर संपर्क को ठीक करिबा तिक्तता न रहो ए जीवन को छाड़िबा भोर भोर हमें हमर गृह को सजाड़ी करि जीवा आज ये रात्रि समय में आपण मान कहया पाए चाहिए एटा रे मोर आवाज को सुनते प्रत्येक लोक को कहया पाए चाहिए हमर जीवन रो अल्प समय सीमा मध्य रे ए समस्त विषय करिबा तब निश्चित भाव हमें से राज्य को प्रवेश कर पाएगा हालेलुया 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 जोर से कहबा हालेलुया बोलो खुदावन यीशु मसीह की प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु समय अल्प कहिबार अनेक अछि किंतु एटा हमर विनम्र अनुरोध बासली ग्रामर प्रत्येक मोर माँ बाबा भाई भणी मान हमर जीवन को सजाड़ी आम किए से बड़ विषय नहीं मोर परिचय कौन से बड़ विषय नहीं मोर परिचय स्वर्ग को देव ना मोठारे पाप न था जेकोसी रोग था जेकोसी पीड़ा था मो जीवन में पाप न था अन्य मान सहित मोर संपर्क ठीक था धन ही मोर बंचर आधार न होई था आमर गृह जीवा प्रभु सजाड़ी था प्रभु ए निष्पत्ति नेबा पाए ए कार्य को आगे बढ़ाइबा पाए ए समस्त दायित्व नेबा पाए उपस्थित प्रत्येक को प्रभु अल्प स्वल्प वाक्य द्वारा समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन पुनर्बार मो धन्यवाद देवी मते समय देथिबा स्पिरिचुअल वॉरियर यूथ फैमिली को जो माने मते अवसर देले मो कहि न पाइले मध्य मो कहि न जानिले मध्य मनुष्यर आवाज को सुनथि हमर प्रत्येक कुनी कुनी पुओ झियो माँ बापा भाई भौणी माने धैर्यपूर्वक समस्ते शुणिले समस्त कंग्रेगेशन समस्त उपस्थित को परिवार मान को मोर तरफ मोर परिवार तरफ मोर मंडल तरफ समस्त को आंतरिक प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन आमेन हमें प्रभु पर पाए उच्च करता हमें समस्त महिमा मोर बता करिबो हालेलुया समस्त अल्प समय हमें जे जगह रे छिया हेबा